नमस्कार। आज एप्रिल मास 8 तारिख बुधवार। चलतु संक्षेप देखा आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करंतु। जदि चैनल नुआ तेबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। तेबे चलतु देखा आज प्रथम खबर। एही योजना रे चाषी को मिलिबो 3000 टंकार पेंशन। केवल करने को पड़िबो एही गोटिए काम। सारा देश में चाषी मानक आर्थिक भाव में सशक्त करने केंद्र एवं राज्य सरकार सेमानकु आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने विभिन्न योजना आरंभ करछंती। एही पदक्षेप गुड़िक मध्य प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एमिति एक योजना भाव में ठिया होईछि जहाँ चाषी मानकु सेमानकर वृद्धावस्था नियमित आयर सहायता प्रदान करे। एही योजना अधीन 60 वर्ष बयस पहुंचवा पर चाषी माने 3000 टंकार एक निर्दिष्ट मासिक पेंशन पाती। यह प्रभावशाली भाव में वार्षिक 36,000 टंका आय सुनिश्चित करे। यह वृद्ध चाषी मानकु गुरुत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करे। परवर्ती खबर। अवसर पर चिंता छाड़ू। प्रति मासरे मिलिबो 50,000 टंका। सबु टेंशन रु मिलिबो मुक्ति। अवसर समय आसिबा मात्रे अधिकांश लोकंक मनरे चिंता आसी जाए। सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची अवसर पर मासिक आय केउठारु आसिबो। संचय यथेष्ट हेबो कि ना अन्य मानक उपरे निर्भर करबाकू पड़िबो। एपरी अनेक चिंता मुंडरे चली थाए। आज एक सुरक्षित एवं आरामदायक वार्धक्य सुनिश्चित करने अनेक सरल एवं बुद्धिमान उपाय अछि। आपन को केवल बुद्धिमान भाव एवं समयोचित भाव निवेश आरंभ करने को पड़िबो। जदि आपण अवसर पर प्रति मासरे प्राय 50,000 टंका पाइबाकू चाहती तेबे आपण को एबे योजना आरंभ करने को पड़िबो। परवर्ती खबर। भारत सरकार बड़ निष्पत्ति। एणिकी मिलिबो डबल एलपीजी सिलिंडर। ईरान रे संघर्ष पर भारत समेत विश्वर अनेक देश में एलपीजी संकट देखा देइछि। किंतु भारत सरकार एही संकट को दूर करबा पई एक योजना प्रस्तुत करछंती। जनसाधारण को एलपीजी बदल में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस संजोग बाछिबाकू अनुरोध करा जाइछि। एहा सहित सरकार वर्तमान प्रवासी श्रमिक मानकू गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करछंती। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों पई एलपीजी जोगाण द्विगुणित करछंती। प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को जोगाई दिया जाउथुबा 5 किलोग्राम मुक्त वाणिज्य एलपीजी एफटीएल सिलिंडर दैनिक कोटा एवं द्विगुणित होउछि। परवर्ती खबर। महंगा भत्ता को नहीं आसिला बड़ अपडेट। अकाउंट को आसिबा चढ़ा दरमा। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एवं खुशी खबर। सरकार आसंता 2 सप्ताह मध्य महंगा भत्ता डीए वृद्धि करिवार संभावना रही। जेहेतु एही वृद्धि 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी हेबो तेणु कर्मचारी माने पूर्व मास जनवरी रु मार्च पई बके मध्य पाइबे। एहार अर्थ हेउची एही मासरे सेमानक अकाउंट रे बढ़ा दरमा जमा हेबो। जदि सरकार प्रकृत में शीघ्र डीए वृद्धि घोषणा करती तेबे दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों पई एक बड़ आश्वस्ति हेबो। परवर्ती खबर। 10 पर्यंत कालबैशाखी वर्षा पई अलर्ट जारी। ओडिशा एवं पड़ोसी राज्य उपर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। एथिसह दक्षिण उपकूल आंध्र प्रदेश पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपर समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्चरे आउ एक घूर्णिबलय जारी रही। एहार प्रभाव रे राज्य में कालबैशाखी जारी रही। आगामी 4 दिन अर्थात एप्रिल 10 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में झड़ वर्षा लगी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। मंगलवार राज्यर 7 जिला केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और कटक को घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि। परवर्ती खबर। मध्याह्न भोजन रे व्यापक अनियमितता। हरिलुट करुथिले शिक्षक शिक्षयित्री। फिटिला गुमर। राज्य में पूर्व सरकार अमल छात्र छात्री योजना किभली हरिलुट होता ताहार गुमर पदाकू आसी। शिक्षक शिक्षयित्री माने छात्र छात्री नारे सरकार मध्याह्न भोजन ठारू आरंभ कर विभिन्न योजना अर्थ आत्मसात करथिले। तेबे जणे कि 2 जण किंबा गोटिए जिलार नुहे राज्यर विभिन्न जिले में जाल छात्र छात्री दर्शाई प्रधान शिक्षक माने मध्याह्न भोजन में व्यापक अनियमितता करछंती बोली भारतर महालेखा नियंत्रक तथा महासमीक्षक सीएजी तांको रिपोर्ट रे दर्शाइछंती। प्रकृत उपस्थान अपेक्षा मिड डे मिल परिवेषण परिचालन में व्यापक अमेल रही। परवर्ती खबर। राति 8टार शोईजिब पाकिस्तान। 8टा पर बाजार एवं शॉपिंग मॉल बंद करने सरकार बड़ घोषणा। मध्यप्राच्य युद्ध जो सृष्टि होता तैल संकट पाकिस्तान अशांति सृष्टि करिछि। परिस्थिति एवं एपरी एक स्थान में पहुंची जे सरकार प्रायतः यार नागरिक मानक राति 8टा सुधा शोइबाकू कहिसंती। पाकिस्तान सरकार देशर अधिकांश स्थान में बाजार एवं शॉपिंग मॉल गुड़ी को 7 एप्रिल राति 8टार बंद करने को निर्देश देइछंती। मध्यप्राच्य युद्ध जो विश्वव्यापी इंधन मूल्य वृद्धि पाउथिबारु तेल एवं गैस संरक्षण पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। फेब्रुआरी 28 तारिख में अमेरिका एवं इस्राएल मिलित भाव में ईरान उपर आक्रमण करने पर आरंभ हेबो। परवर्ती खबर।
ଆଉ ସୀମା ପାର କରିପାରିବେନି ଶତ୍ରୁ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡରକୁ ଜଗିବେ ସାପ ଓ କୁମ୍ଭୀର, ସେନାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସୀମା ପାର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ନଦୀକୂଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ସାପକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 9 ଫେବୃଆରୀରେ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲେ କାହାକୁ ମିଳେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ, କିଏ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ? ଭାରତରେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟ 1881ର ଧାରା 138 ଅନୁଯାୟୀ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେବା ଏକ ଅପରାଧ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚେକ୍ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଜମା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ବିଳି ବିଳେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ନାଁ ନେଇ କହିଲା ଏହି କଥା। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଅଛି, ତଥାପି ଏହାର ଅହଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଇସଲାମାବାଦ ଏବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ଏହାର ଋଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଅବମାନନା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ଏବେ ଅଯାଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉପରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଏଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ବିଳି ବିଳେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ନାଁ ନେଇ କହିଲା ଏହି କଥା। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଅଛି, ତଥାପି ଏହାର ଅହଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଇସଲାମାବାଦ ଏବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ଏହାର ଋଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଅବମାନନା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ଏବେ ଅଯାଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉପରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ଏହାର ଋଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଅବମାନନା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ଏବେ ଅଯାଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଏଇ ଉପରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।